السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على لا بيريتونيت ايغو. البيريتون هذا عبارة عن ممبران كي تابس لي زورغان تاع لا كافيتي ابدومينو بلفيان. كاين دي زورغان انترا بيريتونيو كيما ليستوما و لو فوا، وكاين واحد اخرين ريترو بيريتونيو كيما لو بانكرياس اي لي ران. هادو ما يجوش داخل البيريتون، يجو خارج عليه، يجو في لا بارتي بوستيريور دو l'abdomen. Maintenant, pour la péritonite, c'est l'inflammation de la péritoine. هذه la péritonite عندها classification تاعها. La première classification غادي تكون selon la cause. La deuxième تكون selon la notion تاع un seul temps, deux temps. Et le troisième نجمو نقولو selon le type تاعها. على حساب la cause عندنا trois types. كاين péritonite primaire اللي تكون due soit à une cause hématogène كيما l'infection par le BK, tuberculose, ou là par translocation bactérienne كيما في le cas d'acide غادي sa translocation تاع les germes اللي جايين في l'intestin grêle يوصل l'infection تاع l'acide واللي عندنا بيريتونيت. وتاني في le cas تاع dialyse péritonéale. dialyse فيه deux types. كاين l'hémodialyse et dialyse péritonéale. l'hémodialyse هذا il se fait par le sang. Donc le médecin يدير un fistule ما بين une artère et une veine ولا يدير une tube بيناتهم عيطوا له tube de Graft. ومن بعد من يجي الوقت تاع الدياليز غادي يدير كاتيتر واحد في الارتر اي لوطر في الفان وغراس هذيك لا ماشين غادي ساتصفيه تاع الدم. مي بور لو دياليز بيريتونيال غادي يكون كاين ان كاتيتر في لابدومين ويجي يخرج على برا. في هذا لو كا لو باسيون وحده غادي يركب دي تيوب في هذاك لو كاتيتر اي غراس هذيك لا ماشين غادي يدخل ان ليكيد سموه دياليزا ويصرى دي زيشونج ما بين هذا الليكيد دونك اللي راه في الكافيتي ابدومينال avec le sang et par conséquent غادي يصير l'élimination les déchets toxiques. Et donc هذا الكاتيتر abdominal est considéré comme une porte d'entrée des germes. Les biais de les patients ont un risque de péritonite important. Pour la péritonite secondaire, غادي يكون كاين une perforation d'un organe creux. Par exemple, perforation de l'estomac en cas d'ulcère ou la perforation تاع un diverticulite ou la perforation de l'intestin grêle lors d'une ischémie mésentérique ou lors d'une occlusion, ou la perforation d'un cholécystite aiguë. L'essentiel, le contenu اللي راه داخل هادو les organes غادي يخرج ويدير inflammation. Pour la péritonite tertiaire هادي نهضروا عليها بعد ما نديرو un traitement bien conduit تاع البيريتونيت مي ليسي ما غاديش يروحوا. جينيرالمون هادو لي سوجي كون عندهم اون ديفايونس ملتي فيسيرال. هادي لا كلاسيفيكاسيون تاع البيريتونيت مهمه خاطش تعاون بصح نعرفوا لا كوندويت ا تونير. باغ اكزومبل لو بيريتونيت بريمير ما كاينش ليزيون دورغان دونك لو تريتمون غادي يكون سولمون ميديكال بار لي زونتيبيوتيك. في لو بيريتونيت سيكوندير غادي يكون chirurgical باسكو كاين بيرفوراسيون كاين ليزيون اناتوميك. Et pour le péritonite tertiaire, généralement, الحاجة الأولى اللي نحوسو عليها c'est le levure. Maintenant, pour la notion de péritonite en un seul temps et péritonite en deux temps. Péritonite en un seul temps, par exemple, on a une diverticulite où l'inflammation est responsable à la péritonite. Donc, faites seulement par un seul phase. Diverticulite à la péritonite. Péritonite en deux temps, mais tête par deux phases. Par exemple, quand il y a des diverticulites, هذه diverticulite sera la complication de l'abcès ou l'abcès c'est la perforation ou la seulement par l'inflammation de la péritonite. C'est même fait par deux phases. Diverticulite après ça l'abcès. Et pour la notion de la classification de péritonite selon le type, qu'un péritonite chimique, elle est due à la présence d'un liquide étranger dans la cavité péritoniale. Par exemple, la présence de la bile lors de perforation d'un cholécystite ou là la présence de les urines ou dans le cas d'un fistule avec la vessie. Donc la présence de la bile à un liquide jaune في la cavité abdominale le cholépéritoine ou le péritonite biliaire
et la présence تاع les urines سموها uropéritoine. دونك هذه كانت بيريتونيت شيميك، وعندنا تاني بيريتونيت بيرولونت. وما ننساوش تاني لا نوسيون تاع بنومون بيريتوان اللي نصيبوه دايما من يكون كاين perforation d'un organe creux correspond à la présence de l'air sous le copule diaphragmatique. وكاين تاني la péritonite mixte. Maintenant pour la manifestation clinique, puisque راه كاين inflammation يعني غادي يكون كاين fièvre. Pour les signes digestifs غادي يكون كاين douleur abdominale aiguë généralement يكون généralisée. Mais parfois يكون كاين perforation d'un organe هذا la douleur يكون premièrement localisée في الsiège تاع l'organe. Après ça يكون يولي généralisé ولا يكون généralisé mais كاين un siège اللي غادي يكون فيه plus important. Par exemple يكون كاين في l'épigastrique أكثر من البقية parce que كاين perforation تاع l'estomac. كاين تاني cri de Douglas lors d'un toucher rectal. L'inflammation est responsable d'un ileus péritonéal, donc غادي يكون كاين un arrêt de matière et des gaz. حنا نهضروا على le syndrome occlusif. غادي يكون تاني كاين un arrêt de la respiration abdominale et généralement ملي يكون كاين un patient respire mal avec une douleur abdominale importante, c'est un péritonite jusqu'à preuve du contraire. بلا ما ننساو la nausée et la vomissement. واللي signe important في la péritonite c'est la contracture abdominale. بصح خطرات في بلاصة ما يجي هذا الطابلو اللي راه باين ويوجهنا اصلا غير نيتولوجي ديجستيف غادي يكون كاين ان شوك سيبتيك. هذا لو شوك سيبتيك سي ان لين دو تيب دي زيتا دو شوك و لي زيتا دو شوك ان جينيرال كوريسبون ا اون انسوفيزونس سيركولاتوار، يعني لي زورغان ما غاديش يكون عندهم اون كونتيتي سوفيزون دو سون، لا بيرفيزيون غادي تكون قليله. في لو كا دو شوك سيبتيك غادي يكون كاين ديمينيسيون دو بيرفيزيون dû à une défaillance myocardiaque بسبب les toxines et تاني une vasodilatation. وهذه la vasodilatation va être responsable d'un hypovolémie relatif. En plus défaillance myocardiaque, le débit sanguin غادي يكون قليل. Donc la première manifestation d'un état de choc, c'est l'hypotension. Pour lutter contre l'hypotension, le cœur va augmenter la fréquence par une tachycardie, et c'est le deuxième signe. Et pour le poumon, غادي يكون عندنا un polypnée تولي تخدم بالخف pour aboutir à une quantité suffisante d'oxygène. Et pour conserver les organes nobles qui m'a le cœur, le cerveau, غادي يصرى une vasoconstriction périphérique، يعني les organes اللي ما يسحقوهمش غادي يصيرلهم les vaisseaux تاعهم c'est une vasoconstriction perfusion تزيد تقل. Par exemple كيما le rein، وهذه elle va se manifester par une oligurie. Les muscles تسمى غادي تنقلب vers le métabolisme anaérobie واللي كاين acidose lactique. La peau غادي يكون كاين pâleur, augmentation de temps de recolorisation كون supérieur à la 3 secondes. تاني غادي يكون كاين l'apparition de marbrure. وهذه الماربور ما تكونش بسبب diminution de perfusion، تكون بسبب l'acidose lactique. En plus غادي يكون كاين agitation, irritabilité ولا coma، وهذه تكون بسبب diminution تاع le débit de perfusion cérébrale. في هذا le cas on stabilise le patient en premier. Après ça نحوسو على l'origine تاع هذه la sepsis. Parfois هادو les signes تاع البيريتونيت يكونوا atténués chez les sujets âgés ولا l'immunodéprimé, dénutris، ولا هنا نهضروا على péritonite asthénique و diagnostic اللي un peu difficile. Maintenant pour les examens complémentaires، قبل ما نهضروا عليهم خصكم تعرفوا بلي diagnostic تاع البيريتونيت est clinique. Les examens complémentaires هادو ملقش يرطردو الdiagnostic et la prise en charge. Donc les examens biologiques غادي يصيبوا hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et le TDM هو اللي غادي يكونفيرمي الdiagnostic. وين غادي نصيبوا les membranes péritonéales يكونوا épais et la présence d'un épanchement liquidien faible. وتاني pneumopéritoine في le cas d'une perforation d'organe. Pour les complications تاع البيريتونيت ينجم يكون كاين شوك سيبتيك اللي هضرنا عليه الساعة ولا امبولي سيبتيك ولا بيلوفليبيت généralement تكون تاع لا 20 porte. وهذه elle va se manifester par un HTP hypertension portale.